দেশের রেল মানচিত্রে আগরতলা আজ বড় পরিসর পেয়েছে। এটা আমার কাছে রাজ্যবাসী হিসেবে অত্যন্ত গর্বের, আর তা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাহসী পদক্ষেপের জন্য। আজ সংসদে দাঁড়িয়ে এমনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা গেল রাজ্যের সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যকে। রেল বাজেট নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংসদ কি বললেন দেখুন। उत्तर पूर्वांचल बहुत सरकार आएगे, लेकिन उत्तर पूर्वांचल के लिए कोई सोचता नहीं था। मोदी जी आने के बाद हम लोग भाग्यशाली है, नॉर्थ ईस्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2014 में मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने और 2016 में 2 साल में पहली बार अगरतला में रेलवे ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी करने का काम मोदी जी ने करके दिखाया है। ফাস্ট ফুড তো ফাস্ট লাইফের একটা পার্ট, সো প্রবলেম তো হবেই, বাট আমার সলিউশন তারা তারা 5 দশক ধরে গ্যাস অম্বল ও পেটের সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।